হাই ফ্রেন্ডস, তোমরা তো সবাই জানো যে গতকাল রথ ছিল। তো সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার কিছুক্ষণ পরেই চলে এলো একটা ছোট একটা রথ। তো ভাই দেখে মনে আনন্দে রথ টান দিতে চলে গেল। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। দেখো, দিদিও রথ টান দিতে চলে এসেছে। হরে রাম হরে রাম। আমাদের বাড়ির একটু সামনে ইস্কন আছে, তো এই রথটাই সেই ইস্কনের। রথের পাশে আর প্রসাদ পাওয়ার পর জলপত্র আপনার নির্দিষ্ট ফেলবেন না, নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলবেন। তার সঙ্গে আবার আমাদের জলের ব্যবস্থা রয়েছে, ওদেরকে দিয়ে দিলে কাজটা নেই। Hi Doraemon. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. अलिंग टांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन भावे वाळीन म्हणे नावा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव सर्वं मदेव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। এই রথটা হলো আমাদের বাড়ির একদম সামনে। তো এখানেও আমরা রথ টান দিতে চলে এলাম। হরে হরে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare